ଆମର ହୋଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। তুমি এলন কলা সাথে কলা মিশিয়ে তাহলে তুই এলন কেনে কলা সাথে কলা মিশিয়ে দিও কেনে এই যে ঘর যে কলর সেটা পরে সেটা সে এক্সপ্লেন করিব পরে আগে ইয়ে চিনিনি না চিনিনি তেଣୁ ইয়া পরে শুই দিলা আগে পেলে দেলা তারপরে মারিব ହେଲା কোন মুলে কোন আছো ହେଲା চড়ি যাও সে খটো গাড়িটা টেকি কি সেইনো আঠিব দেখি বর্তমান কনফিউজন 4 জন 5 জন ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରୁଛି ସେ ଏଇଠି ବସି ଦେଖିକି ଆଣ୍ଠି ବସେ ହଁ ଏଇଠି ଆଣ୍ଠିଲ ଆଣ୍ଠିକି ବିୟୁଟିଫୁଲ सर कौन है एशियन पेंट तो किए कला एशियन माने डायरेक्ट ଭଲ ଲାଗିବ କଳା କଳା କଲର ସେନ୍ସ ନାହିଁ ନା कलर सेंस ସେଇ ମାନେ आगे सुनो भाई कलर सेन्स नहीं भाई भाई जेटा कहले भाई जेटा कहले भलो आगे जाई ना आगे जाई आगे चटकना पर से कहबो एलन चटकना पर से कहबो तापर ए डायलॉगटा से मारियो तमे जेटा कहला से हला ए सही माने आगे जाई बंदी से बंदी कलर भीतर किछि प्रभेद जानि थाते तने मते सुर कोळा मार थाते एही बढिया एटा कहबो आउसे ओ एलो तापर कहबो ए गेम देगी धड्डी पड़ियो माने ना कहबोनी किछि तमे खाली चमको आ एर को हुओ हो मार सती करो एटा छाड़ दियो एटा छाड़ दियो सती करो सती खाली तू डायलॉग कहि थाबो ने बढ़िया करछि हेछि हां थाओ एक तो बढ़िया हां कोरोना मोड छली मारिबो पछो 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 कोन अछि एटा जो साउंड साउंड करन ए कोन कोन ना करन बाबा साउंड करन हां एक्शन बस पड़ ना सेटा वाइड है वाइड बेस दरकार तटका मारि छतु एबे जेति डायलॉगटा फ्लुएंटली कहबो हम क्लियर कहबो এই যে এলো तापर खोटा डिसाइड आठी के जे थिलो हां ए उठी के ए उठी के ले तो धरु आठी के एठी तो तू डिसाइड आ मु पाउ नि पडे कैमरा पाउ ए पिपडी पिपडी आ उठी सीडी मिनाले पिपडी तो भाई जातो कामडी बंद जा एटा मोरी गरो बे आ कामडी होनी तो देहर पत बसी रंग पिपडी फुटी কিন্তু মতে টিকে ট্রায়াল দে সেই জায়গায় তো মু আউট কি নাই জଣା পড়িব না মার দে দেখো হেয়ার কর হইলা কি করে हां ठीक बढ़िया बढ़िया रेडी साला सळांकर कलर सेंस वाली किछि जिंस नाही साला कोला छडा को कोला रंग मार देले दाढ़ी केटा मुंह केटा साला किछि जणा पडुनी रो देखि के भल लागला ये हम एलो ना क्या अवस्था गुरुतर कर दिया कलर देकी हैप्पी होली एक्शन पेन मारा है ये हम दर्शक ये हम देबू बाबू
ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଦା କିଛି କହିବେ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟେନସନ୍ ବହୁତ ହୁଲି ଫୁଲି ବି ଖେଳ ହେଇଗଲା ବିନା ହୁଲିର ତେଣୁ ସବୁ ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଅଜୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଜୁ ଭାଇ କିଛି କହିବେ? କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ହୋଲିର ଭାଉଜ ଆମର ଓକେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଭାଉଜ। ରେଡି ଲେଟୁ ଆକ୍ସନ ମାରିବି ତ ପୁଣି ତମେ କଥା ହେବେ ପୁଣି ମାରିବି ଲୋନ୍ ତୋର ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ସେଇମାନେ କିଏ ମାନେ ସୋନିଆ ଦେବୁ। ଓହୋ ଶଳାଙ୍କର କଲର ସେନ୍ସ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କଳା ଛୁଆଟାକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ। ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ତମ ମୋର ଏଇଟା ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ମାନେ ସୁକାନ୍ତ ରେଡି ମାଇକ୍ ଦେ ତାକୁ ମାଇକ୍ ଦେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଆମ ଶ୍ରୀ ହିରୋଇନ୍ Beautiful. ଗାମଛା ଗାମଛା କୁଆଡେ ଗଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ଗାମଛା ଗୋଟେ ହାତରେ ତ ଶାଢୀ ଆଗଟା ଦେଖ ୟା ଏ ତୁ ଧର ଏବେ ଆମ ଜିନିଷ ଧର ଆଉ ଛାଡ କ୍ୟାମେରା ଧର ନା ଏବେ ବ୍ଲକ୍ଟା କରାହେଉଛି। ଏକନ ଖାଲି ମଜା ଖୁଚି ଅଛି ଆଇ କାର ପଇଲା ନେଇ এটা কিছু ভাজা ঠিক আছে রোল ঠিক আছে খালি ফ্রেম ବଜାତ ମାଇକି ঠিক ଥିଲା ବଢିଆ ଥିଲା ପଳେଇ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଏ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦାଦା କିଛି କହିବେ? ହ୍ୟାପି ହୋଲି ହୋଲି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରେଡି ଲିଟୁ ଆକ୍ସନ ଖାଲି ଟିକେ ବଢିଆ এই সে হরছিন করে দেব অ্যাকশন ତମେ ବି ଅଛ এ বজাত মাইকি নিয়া ସଲାଟୁ